नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या अल्लाह, हमें दिखावा से महफूज रख, हमारी नीयत को खालिस सिर्फ तेरे लिए बना और मेरे इल्म को मेरे लिए और सुनने वालों के लिए हिदायत का सबब बना। मेरे अल्फाज में असर डाल ताकि जो कुछ कहा जाए वो अमल में भी आए और सिर्फ तेरी रज़ा का सबब बने। यह महफ़िल सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए हो और इसका अंजाम हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में बेहतरीन हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको लग रहा है कि आप अल्लाह से दूर हो रहे हैं तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये एक इम्तहान हो सकती है। अगर इंसान का ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब दिल सुकून महसूस नहीं करता, इबादत में दिल नहीं लगता और दुनिया की मसरूफ़ियात या गुनाह इंसान को रोकने लगते हैं, लेकिन ये वक्त वक्ती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इस एहसास को समझ रहे हैं और वापस अल्लाह की तरफ लौटना चाहते हैं। अल्लाह से क़ुरबत कैसे हासिल करें? अपनी हालात को समझें। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अल्लाह से दूर कर रही है? क्या आपकी रूटीन इतनी बिज़ी हो गई है कि आपको इबादत का वक्त नहीं मिल रहा? क्या आपके अंदर कोई गिल्ट है जो आपको अल्लाह की तरफ जाने से रोक रहा है? पहले इस चीज़ का एहसास करना ज़रूरी है कि दूरी की वजह क्या है। जब आप इसको समझ लेंगे तो वापस आना आसान हो जाएगा। छोटी छोटी आमाल से शुरू करें। अक्सर लोग सोचते हैं कि बस एक दिन में सब कुछ बदल देना चाहिए, लेकिन असल में छोटी छोटी आदतें ही ज़िंदगी बदलती है। रोज़ सिर्फ एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह या सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ना शुरू करें। कुरान से राब्ता बनाएं, चाहे सिर्फ एक आयत ही क्यों ना पढ़ें। नमाज का स्केड्यूल बराबर करें। अगर अभी मुश्किल लग रहा है तो पहले एक या दो नमाज पकड़ लें, बाद में धीरे धीरे सब नमाजें समेट लें। दुआओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, चाहे छोटी छोटी बातें ही क्यों ना हो। दुनिया की मसरूफियात और फितनों से बचने की कोशिश करें। आजकल सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट और दुनिया की छोटी छोटी चीज़ें हमें अल्लाह से दूर कर रही है। हर वक्त फ़ोन पर लगे रहना, फजूल गुफ्तगू और गुनाह की छोटी छोटी आदतें हमारे और अल्लाह के बीच एक दीवार खड़ी करती है। अपने वक्त का मुहाफ़िज़ बने। जो वक्त अल्लाह की इबादत और ज़िक्र के लिए निकाल सकते हैं उसको ज़रूर निकालें। फजूल सोच और वसवसों से बचें। अगर आपको लगता है कि शैतान आपके दिल में अल्लाह से दूरी का ख्याल डाल रहा है तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ें और उस वक्त अल्लाह से दुआ करें। नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें। जो लोग अल्लाह की याद दिलाएं उनके क़रीब रहने की कोशिश करें। अल्लाह से मोहब्बत का जज्बा पैदा करें। जब इंसान अल्लाह की मोहब्बत महसूस करता है तो उसका दिल अपने आप इबादत की तरफ खींचता है। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 186, फ़इन्नी क़रीब, मैं तुम्हारे क़रीब हूँ। अल्लाह से सिर्फ डरने का नहीं बल्कि उसकी रहमत की उम्मीद रखने का भी जज्बा पैदा करें। जब भी कोई गुनाह हो तो घबराने के बजाय सच्चे दिल से तौबा करें, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर चीज़ से बढ़कर है। दिल से अल्लाह को पुकारें। अगर आपको लग रहा है कि आप अल्लाह से दूर हो गए तो बस एक बार दिल से कहें कि या अल्लाह मुझे वापस बुला लें। कहकर तो देखें, अल्लाह कभी अपने बंदे की पुकार को रद्द नहीं करता। जितना आप अल्लाह की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे अल्लाह उससे कई गुना ज़्यादा आपकी मदद करेगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह हमेशा हमारे क़रीब है, सिर्फ हमें ही एक कदम लेना होता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप अल्लाह से दूर हो गए हैं तो सबसे बेहतरीन मिसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का क़िस्सा आपके सामने मैं रखना चाहूँगी कि अल्लाह से दूर होने का एहसास और वापसी का। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने में मशगूल थे, मगर जब उनकी कौम ने उनकी बात ना मानी तो वो गुस्से में अपनी कौम को छोड़ कर चले गए। यह अल्लाह का हुक्म नहीं था। इस वजह से अल्लाह ने उनको आजमाइश में डाल दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार हुए तो समंदर में तूफ़ान आ गया और उन्हें पानी में फेंक दिया गया। फिर एक मछली ने उनको निगल लिया। अंधेरे और तन्हाई में होने के बावजूद उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी और ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही गलत करने वालों में से था। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगी तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उनको मछली के पेट से निकाल दिया। इस क़िस्से से हमें सबक मिलता है कि अगर हम अल्लाह से दूर हो जाएं या गलती कर बैठें तो हमेशा अल्लाह की तरफ वापस जा सकते हैं। अगर हम किसी आजमाइश में हैं या दिल सुकून महसूस नहीं कर रहा तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ना बहुत मुफीद है। अल्लाह हमेशा अपने बंदों को माफ़ करने को तैयार होता है, सिर्फ हमें अपनी गलती मान कर वापस आना होता है। अगर आप अल्लाह से दूर महसूस कर रहे हैं तो बस एक बार दिल से दुआ करें, या अल्लाह मुझे वापस बुला ले, अल्लाह ज़रूर मदद करेगा। अगर हम महसूस कर रहे हैं कि हम अल्लाह से दूर हो रहे हैं तो ये एक फ़ितरी जज्बा है। इंसान का दिल और सोच हर वक्त बदलती रहती है। कभी हम जज्बात में अल्लाह के क़रीब महसूस करते हैं, कभी दुनिया की मसरूफ़ियात हमें दूर कर देती है। ये एक नॉर्मल साइकिल है, लेकिन
اس کافی حد تک تعلق انسانی سوچ اور نفسیات سے ہے۔ دماغ اور دل کا اثر۔ انسان کا دماغ لاجیکل ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سبب ڈھونڈتا رہتا ہے، ہمیشہ پروف ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اگر ہمیں عبادت یا اللہ کی یاد کا کوئی لاجیکل فائدہ نظر نہ آئے تو شیطان اور نفس ہمارے دل میں شک اور سستی ڈال دیتے ہیں۔ دل جذباتی ہوتا ہے، اگر ہم زیادہ دنیاوی مصروفیات میں گھس جائیں یا گناہ کریں تو دل اللہ کی طرف سے دور محسوس کرتا ہے۔ جب یہ دونوں بیلنس سے نکل جائے نا تو انسان کو لگتا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ نفسیاتی اثرات، سائیکولوجیکل ایفیکٹس، گلٹ اور سیلف بلیم۔ اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ذہن اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ سوچ شیطان کا ایک جال ہے تاکہ بندہ توبہ نہ کرے۔ اوور تھنکنگ اور نیگیٹو تھاٹس۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ میں اتنا گنہگار ہوں، اللہ مجھے قریب نہیں کرے گا۔ یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ الزمر آیت نمبر 53، میری رحمت سے مایوس مت ہو، میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دنیا کی عیش و آرام۔ جب ہم صرف دنیاوی چیزوں پر فوکس کرنے لگتے ہیں تو اللہ کی یاد نیچرلی کم ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ ہمارے مائنڈ کو، ہمارے دماغ کو کیسے ری ٹرین کیا جائے؟ اپنے دماغ اور دل کو یاد دلائیں کہ اللہ ہمیشہ قریب ہے۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں ڈالیں، صبح اٹھتے ہی الحمدللہ کہنا، کوئی ایک آیت روز پڑھنا اور دل سے دعا کرنا۔ اچھی صحبت اختیار کریں، جو لوگ اللہ کی یاد دلائیں ان کے ساتھ وقت گزارنا۔ اوور تھنکنگ اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ذکر کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب بھی اس کو یاد کریں، آپ اب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور اگر یاد کر رہے ہیں تو دور نہیں ہوئے، بس واپس ایک قدم لینا ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کا اصل راز دل کا رویہ ہے۔ یہ صرف نماز، روزہ یا تسبیح تک محدود نہیں، بلکہ ایک جذبہ ہے، ایک احساس کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، چاہے ہم کسی بھی حالات میں ہوں۔ کبھی کبھی انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کا دل عبادت میں نہیں لگ رہا، دعا کرنے کا دل نہیں چاہتا، یا زندگی بس ایک روٹین بن گئی ہے۔ یہ ایک فطری حالات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہم سے دور ہو گئے۔ اللہ تو ہمیشہ قریب ہے، صرف ہماری سوچ اور احساس کبھی کبھی دھندلی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے غربت محسوس کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سے ہر وقت مخاطب رہا جائے۔ دعا صرف نماز کے بعد کی عبادت نہیں، بلکہ ایک رابطے کا نام ہے۔ اگر دل اداس ہے تو اللہ سے کہنا چاہیے، یا اللہ مجھے سکون دے۔ اگر کوئی مشکل ہے تو کہنا چاہیے، یا اللہ بس تو ہی مددگار ہے۔ یہ اللہ سے ایک دوستی کا رشتہ بننے کا طریقہ ہے۔ انسان جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو ہر وقت اس کی یاد اس کے دل و دماغ میں ہوتی ہے۔ ایسے ہی اگر ہم اللہ سے محبت کرنا سیکھ لیں تو اس کی یاد ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، پھر عبادت ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک تسلی بن جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا تھا، یا اللہ میں تجھے کیسے پا سکتا ہوں، تو اللہ نے جواب دیا تھا، موسیٰ جب کبھی تو مجھے یاد کرے، سمجھ لے کہ میں تیرے قریب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ قریب ہے۔ جب بھی لگے کہ ہم دور ہو گئے ہیں، بس ایک بار دل سے پکار لیں، یا اللہ میں تجھے ڈھونڈ رہی ہوں، پھر دیکھیں کہ اللہ کا نور کیسے دل اور زندگی کو روشن کرتا ہے۔ چلے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، تیرا ہی نام لیتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یا رب اگر ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنے قریب کر دے، جو بھی رکاوٹیں ہمیں تیرے ذکر سے دور کرتی ہیں ان کو دور فرما دے۔ ہمیں وہ دل عطا کر جو صرف تیرے لیے دھڑکے، وہ زبان جو صرف تیرا ذکر کرے، اور وہ اعمال جو صرف تیری رضا کے لیے ہو۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت کی میٹھی لذت عطا کر، ہمیں اپنی عبادت کا سکون اور دعاؤں کی قبولیت کا شرف عطا فرما۔ جو بھی اسے سن رہے ہیں ان کے دلوں کو نور سے بھر دے، ان کی مشکلیں دور کر دے اور ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، ہمیں گناہوں سے بچا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو پریشان ہیں ان کو سکون دے، جو رزق کی تنگی میں ہیں ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا رب ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہم سے راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔